Aguadje, les taxis FM, et à Baladi, Yaselao, après tant que la peine, Mida Gwendi, même y'a de mettons des siades, les comme y'a fono, y'a pas mettons fonia, de vieux foin, y'a selon papa pour maman de titi au fonia. Après la mauga, nous sommes pas d'accord de carré devant les 10 avait, à Benoît Gakenami, les taxis FM, peu à Baladi, quoi, mais il y avait les tirants bec, les dit, quand vous pouvez me tuer, tu as mis dans la théâtre. Il y a mis des angles pour il y a des joueurs comme tu étais vieux, il y a des joueurs football. Fait un anti quoi. Et bien il y a le ticket là. Fait que Enilia le fait après fait blanc, fait bon, des camés. Oh, il y a des anglais. Pour il y a des libans, fait il y a des gautis, il y a le président libère. Le mien fait ou on a mais EGBA Champizo. Et il y a les Zimena EGBA programme. Il y a des Champizo. Il y a un flot, alors champignon. Wakwe, autant à Haonami, ye le que champignon au pas Hawa, au Kurania peut la me sentir, yano la me seme, yano dédié, et dit le siade, à Kara de siade, à Dissia de siade, champignon, et de Nokatan, par Dissia, mit tout le monde, quoi que dit, mit donc ne champignon, fait Dipolagan. Que l'obé yani yano simena Aguadje pe comme tete comme ya champion au bon ya c'est au fait bien trop garé. Taxi a fait un peu ya voilà dit les nami lundi c'est le dernier comme tete pe on me comme on continue mi be nya de du femme coup ta garé le nya go EGBA les nya fait comme tete am EGBA nya de toglo na be ameto lo me pe nya ba e va me bon quoi lundi c'est nya de du fait amankuta ike le nya bo e afin nos azere afin nos azere avec que ma nya glebe non nos azere tu akuna so quoi afin nos azere enye de la gan ouais gagner dans la gan que là pour de vieux fait la me simple nya onti quoi ne donc coup de dada pour nous me dire nya be afio kata me fa le dada fait anti médecine anti ba pédiatre là ta flache oyo no be ajeto mania ajeto yo ke wuna mo lo fa o ponu nya pe ale gbe kwa na ma wo de mo ye nu nya la ga yo toto gbe du plan to dare to bo afo mo la ban ko mo ko se be na mi eperetia on nu garde le togo ele mi agbo nye asrafo pe kulola de ko yo be ava kulola enye commandant ava kulola lidi besi kama ta flache ni menya na me ye ni yo kwa mo ka fu bio na mo no jo fi anko jago ju don la ke pona mi am kamete ko yogo kle ji jo fe no kata go le mi ago le dia doraga kle minister buto we so taxi FM Aguadje do zo no lolo mo ko mi be we so a jajuna be mba nyambo EGBA igbe ma yejia be ma dogbe na togovio kekem nyato nyano nya fofo nya dadao nya novio dogbelo yo dumavio togovio ospak benon ministre Bouton lundi sia les Aguadje fe on a mais les taxis FM fe ya baladi nya gede o legbea relation avec togovio pa mati jo nya tro agere bon no nya se me nya mi ha eto même là publicano le togodi yemi conserver ministre Bouton nya go fa be a ma uto fa fade we togo du di habo amen wa ma fa gele je pleto nyo simi no na tiate gogogo titia taxi FM me manager ga apeto blazo Aguadje yo togbe Aguadje ha yo ndino ndi afoma to me to fo o fo jere afemere ape mo fo yo me sama fo ape mo fo kala afe gegelo awujina ya ga awujina toga awujina yo ya EGBA ejire le jonyem bebie agbe be to gbe nya be taxi no me tele mo ha ma o pona nya ti be ji ami kona amukuta o amukuta gangao pa nya da pe be ma o ira taxi FM ta ye do raison o to dinia les deux raisons les mia dada nya be ministre Bouton Avakola yo alo ma Avakola Avakola mia no mia mama
mi do izone Tasi FM to kata be do izone Tasi FM to di no to kata amo kata do Tasi FM be yezoro yo akona feta blazo mi yave le mia fe wono me la tiate le fira gwe kokoko mia pe bol sur la gan ma don ko ji be onya me yo ke wa tia tu ko tu bol yanti me yo ke wo to go bol la gan to de kenye ame nu be botile gole kwa coach Akila Junior enwanti enyanu to go ba fo bol anti edutune Africa fait hacho ke pona bola kata di on avait Confédération africaine de football il faut da série di balé yo kata jebe bol fi la gan wadwa ele si egbe e no na mi agbo kwa mi anya be amakuta gan no na gwa jame coach Aki agbendino to gbele ko afo to fon ye fora wa me fon ye wole doji apeno ha ne menye wo eno yin wa ni ma no yin oh ma wo kan ye to gbe galifia ya mama havado nene nya vivado nene ye zo boko ye vado agburundi yo na ba gujea nene agwaje ye vado mi nene ye to apare kanu se to gbe nya dun se nyonu kata nene nyonu kata le government ami ye diplola fo nya singbe cho bo wa wo kametete menya apodu nya bo apo semenya bo be ministre des sports président de l'Assemblée nationale premier ministre mi to ya jimi to gbono kata vi menya jina me divi o do tayo cho de government me amenu be pe ya ira mo ma si eleji da mi ta pe ne diplola be le te jagba kaka na nyonu le zozole ya ye o va do mi ha mi agbo ame kote hon la vado wa wezo kaka nya subo mele mele yi kware aforupo wa chicho wa fio fi ha da foru wa nyoa wa gbe kwa nya po mi wa fe valo ta wezo lo nya to mon ko pe di nya fe amebe bi o kemi do agbena le agbaje be kamete to me ave avasia gan yak damham yele kulem de togo vi o pe de no ko nyo gbo ye ko fe ha do lo kata fi ko le mi to gbo no le disia mi o ngla be tonton biore Coach Aki tonton gi abi ade ko na avasia nyamala ta wa wo ha o le de no kamete to me o su boya wa mi to gbo no le dia ye do gbo na colonel Nyamalata e pona yamuvu fe de no no bo e sur appelé violé ko pona de vieux mo vieux de vieux to vieux yo pono bo so kwa ga to dia o fleta e to ka ki fleto santo alose de vieux sous bol fa menya no fe me mama kele o dolfma egbe a mia to mia vi mia no vi mia ministre butoji e hala ba do mia gbe kare akogbeji aponu wanya nu ye hala wo enu gome egbe be jina be aje ovua mi le gbe edo la baba gbe ka mi dogbe na togo fo apasrafo kata government akeke minister okeke o be do ma fa o egbe wa wo le nya ta kon ameme nya polono dumenya polono fo me to menya le popolo le bejoa ta mi to apara ka dukloto a mi ga yeke eye le doji eye na mo le do fle eta na ga yiji na ga kare ame o chobo ni minister ne yare ne kare oji kwa mi emi o ha mi popom ni mi dukloto a ejoa mi akeke ni ate vivi le melo yo afi mi atogbe na nya to tere mi minister bu ton ti a mi ma nglo be amekele afobola ji pom le togo avasia dia covid ni togo no kata be ma wo na koro kata ti le ko wa gboyo le togo jo jijo ne pa fe ya ye ti ko mi amile minister minister gwa na do gbo na minister na be ha do la e ko minister ba mi si alpha e je conseiller communication le kamete ke me minister ke pe ya wezo lo ya no vi mi me do ra gan se ito goro club burelo ya wo le toji mi me nglo be mi no vi Francis Daye le mabudo ra akwe mi okata minister amen tokere la si ojina do gonadia mi tohero nyanto mi do bena bomboto ko nyanto bena nyanto du proto gan président des États-Unis Nyasibi et l'économie le desusunami le produit et nyachami lenchi le do beroda nyape no gan bubuton premier ministre Victor Tomega Dogbe. Le Dogbe est président de l'Assemblée de Polola, Madame Chegan, Yawa Chantal,
ku amesia me ke gbele edukpɔkplɔ be ole kamete ole tɔsinu wɔm ne dua ƒe ŋgɔgbe dede kɔa. ogbe tɔsi edua be ŋgbedede me kɔa vido gbena wa keke o. Akpɛ minista egbea ni do zɔnɔ ke dzododo le miawo egbea ni dze dzododo hɔn dzi vɔ wa eva Togo ba fɔbɔ la ƒe ta miagblɔ be klea ƒe ɖekawoe nye siawo egbea miabia wo be etaɖodzinu vovovowo le asiwo hafi ne va vɔ ɖe Togo ba fɔbɔ la ewɔ efe nanewo alo keke ɖewo yewoa edziɖuɖua ezutɔ eye kameteteawo katã hã minya le ko le egbea vɔ nu yi ke miatsɔ tso dziɖuɖu ƒe akpadzi ɖo enyi dziɖuɖua teƒe nɔ la le miagbɔ le ŋdi sia enye be dukplɔla do avali be míeyɔna be état d'urgence sanitaire wogadɔe ŋgɔ wòale avalidodoa mea ɖe leke kameteteawo woayi ɖo azɔ eƒe yi ke va yia minɔ avalia me voa eyi ɖo ɖe voa eyi ɖo ɖe va kɔta atia na mi sue ɖe kple leke kameteteawo dzaga yi edzi le egbe kple tsɔ ke gbɔna mea minista mutɔ. Joel egbe ma yi biabia wɔ dzia be ma dakpe na mi mia taxi FM tɔ keke woe na be egbea mi va enua nu be miakɔ enu me na mia nɔvi togotɔwo wa edzɔ dzi nam ne onyi vi nɔ onyi vitɔ ye wòle ahome ku ɖeviwo ye minu le pɔmpo gaɖo me masɔmasɔ wova vana enugɔmesese va nana anyi eye ŋutia egbea afɔɖeɖe ke mi le wɔ ye mi de mɔ na mi be nene miawɔ nene afɔɖeɖea enyi be miakɔ miabe dɔwɔwɔ ŋuti na dukɔa ne miagbatrɔ wɔ ɖeka le ekametetewo be dɔwɔwɔ ŋuti ase kametete be dɔwɔwɔa vevetɔ footbɔla mo ame ɖeka be dɔ yo mi yi mia ɖokui me ke mi va ƒe ɖeka mi le wɔ ya mi do go amewo mi se nyawo mi he agbalẽwo be miakpɔ ɖa be ŋkento tutu ye le na be mi dzo va yi gbɔdo me mi do edzesi be vevesese la kɔdzi ne le geɖe ame sia ame ke gbe do nu Togo be kametetewo be nyawo ŋuti ke woe do nu football ala afɔbɔl ƒoƒe be nyawo ŋutia ame sugbɔ ʋua ɖu wose veve ɖoa womu dakpe na wo si lo ɖo la dakpe na wo ɖo dɔkɔ wɔ ŋuti ame ɖewo lia wobu ame vevewo ku ame ɖewo be gadome gblẽ enuwo dzɔ ɖe amewo dzi hame egbea ke mi va mi ma gba yi ŋgodo me agava sɔ nyawo ɖeka enya ke ŋsɔ ve gbea enyi be edzi ne fana mi edzi ne fana Togoviwo keke kowe se veve le miabe kametete be nyawo me egbea ke ye mi va mia gbɔa le bɔbɔ enyi miabe minista ke le kpɔ kametetewo be nya gbɔ ye le de kuku na mi be egbea enu gã ebe nyi be miatrɔ wɔ nɔvi miatrɔ wɔ ɖeka ne miakpɔe mianɔ miabe avakoviwo ŋuti mo avakoviwo tsɔ dede o le miabe kametetewo geɖe hamewo ko le Togoa o ne wòkpɔ agbalẽwo mea xoxoa woyɔna Togo be nyikɔe ne mikpɔ afɔbɔl ƒoƒe wole yɔ Togo be nyikɔ ame le pudu le athlétisme wole yɔ Togo be nyikɔ le basket me wole yɔ Togo be nyikɔ le ekɔ dada me box woyɔ Togo be nyikɔ ye benyi dzidzɔe benyi lɔlɔ be nu ye mia kpata mikpɔ dede le mi
egbia baba na amesiame mule yo togo vio kekem solo melefia ka so isinkase so sinkase ijinkase so aplao so ila kondia be ejine fanani togo vio ko le togoa tacha comme le dumeu ko le duta ko bani togo vio quoi mile yo be jine fanao parce que neni to le pohomo me nous ko we jo no lolo va game aisu be ejine fanani nya batro wono vi nya trocité nya jiranudo ke mi va fifia mi va nya jiranudo e nous e Georgina président fora eyema enti be somi do tome do dossier asi menami be mia blon nya tro koko mia be kameteteo be nyon so cité donc mia be président Bubuto so do asi menami e won voi doa moi mere kabe doyo mia patela nani ye mila we do enu ko yona be sport kamete be nyawa sport anunyede sport adebe boname bebe hananti fava debe plana vie debe hana dijwe la médecin mi hian nene be nu kekim eyentia mle yomi be nya nodi ne ma va Joël benya kebe biom ta bleda pareka de nous pognon mes ande ya be e dota si ko son na miewa be nya jababa be nya tro koko nya be sport ale basi nya be sport a jani donc le funa mu do vio voir nya to gbodo na lobe benoju ye dona doto be gbenoju ye dona doto mu yere kala we nya pata ela we ye enu emi le gbon be nya koko nya be kametete o be nya sotoso do hihia globoto abe nkumia ehia be midola wodo so lomele fi kaka so yisinkase enu ko we le fi le togo vionya bele ko wana box do le ko danakondo taekwondo to fi karate to fi tennis to fi e dola de togo vide sia de gbole lome fi kaka so yisinkase amele manjuria de dola nya benade rubia de le ko jouer na ya le ko poneya amele jankase sinkase le jankase odola nyabena de le keye midola wo apo boli ya donc mido tete allo obligation yema ezimia jibe midola wo nenebe do kaka a mesiame parce que nyabe président Bubuto ebe amede pe to go vide pe magbano ro gaola mila no juela togo vide pepe do la bola asila sime la ye mia cité mais nya be joa akpo jijwe do ni ye eni de ka evegwa français yo vo gonabe mi be promotion de la culture du sport et jo le togo me e ole e africa me hame mi do mi po nya be Cameroun be akpadia e dure benya oh kamitete benya bibina na onto e no ameta mi de die nya so do nya be togo vio be tami nya no la simeo ko mi gbe wa si do fo po mi do la o sport vide mi do la don nya be ka o me vide e la na be na de Milano lamesemi Milano kede Milano ready Mila nya be asi o me Mila wo do keja kekekeke donc e wacha e le ni objectif de cas que mi le gbon mi do la wo be amesiame la no po jijwe amesiame la jagba be ya no wo sport ya no vlie do kwe ne ya na nde
ye e nya gbaso ye dia mi do la na vivi be nko dede be nya ke le kanto go vile kwea oh be kamitete be do wa e do la po go meleme mi do la pe lo mi be government entier mi ma gbani na mere sike ke po ma we ne talento be ya nya le ko na bol e ya nya le ke ye o danakon mi do la accompagner o mi do la nabe ne da mea e la so wo doblibo e don wa e la jivi e don wa la regava e don wa la nabe a mesia me la vo e ke e so ben wa donc amila pedo nti e mi le va e mi le yo bena professionnalisation mimi baba le yoroji no va biom ne be nya wa de gomme no be le ke mi le gbon na mi na o professionnalisation aboma ni enua ba len ko de bana mi abe joa après na mi ministre abuto dans la gan lidi le sikama tapache nko amele yonye ole yo agbe do e tapache mo do vona ne soja ta to bi mo fona ta yang lo ya se moro yo ta mo da pe ne mi abe ministre abuto emi ko service ave adino efonfo pour le nunya et onufua ebubu mi onto le tia ko chakia adati du magene vire le apeto beso e la be nyate a abiololo wa oglobe le nya evoboa ne nyojo ama chofia du e adotu amu bla never la fa never ma ona ele ya si akone mi okata to adinoji mi okata nyonu be bi mi nene ta adino efonu ma ona fa ji onlo minister abuto le wo egbedona me kle nyande do me fia e kasi tarojinu de kakle veroti le kemi ko be gbe mi atewu be to wa football na to ye nono me kemi le gbe ale togo petit lu aboa kametete amekonye edodio me kwani dodio yemi yobe professionnalisme alors amateurisme le simone va du plan cadre dio so vade ate gone togo vio egbe abe kametete o alors a football azu dodio ne togo via ye fi kawe nono me kawe me mi ja jeto aji ayedi avant de terapie le gbe ka ni sa buto ya bia wa enya sibole me ya sibole me be mi blessande ya be mi so dodasi be bidola 3 sile mi abe kametete be nyagbo be ami so kametete be do so wento be doa ne ba de bi ela du e viola du ela du pando e duami eni e do veve kenya wa kigbe magba yeji ya be magbon po be e pereka mi le wo le government me ya yen gble vile va yi zande ya po le va yi san be mi so game mi do to amu mi do to ame shishion mi do to so heo mi do to devio mi do to amekoe wodo na nyabe kametete o be nya ko e gbalagbe e bia amode susu blonyo hame mi do mu nku agbanle mi kwa agbanle ho nanyi leve to ke nu o jo afoko jo amunanyi butame kemi blenu kekema mle po be enu gan meton ni ke dokita ogbona dokita enyomi yema donc ami la senya apo a poser diagnostic c'est le que français yovo ogbona a poser diagnostic wa me mi le po be enu gan meton ye le defuna ni abe kametete obenya vevie toi ni abe football tutu ban toi poklo le po magbole do ani npo le gbele gengbe amenyoro français yovo be gouvernance problème ban toi e won gouvernance le ni awedo
be enu me keke wan ne ko ne amede va funwa de jibibi ngba nanyi o no vinye la be awo be leke bele yala ega ya leke vala mi dwe yala mi we ya leke ya yo mule o gbana yo be leke va mva veji leke o le mi awedo ye funwa enu si amne ko ebe do ele ni do gbon to e do velia eye mi le va bile eji mi le va won be no gbe ni sportif de haut niveau bo obutuna e kametete be doko be awo obutune a odola do nono mede mi area be statut be e dowa ela ni doko lawo o fonde kan e do beni o si te kaka gboa enu gbake e do beni ye ano hore ne be do be fetu wawe be assurance la noenti e nous sen me la ko no venien onyabe a ke odolia oh mila pour le konji mila jirafia do mila oleke ele ni nou vegon ke echa mo nani son ye be fle di bibi va gbogbo de e nou tongwan ele ni le magbredo Joël pe la gbonya wana mfifi ele ni mysticism ke amede se bébé no vianti biji dwe nyamnyo eyo ela megan roboa gbogbo menya o subo le nyame egbon na wa oh ejibibia ele gong donc mi tamia memnya be afo le funu ezon foaji no ke to inete gbobe awo nyamnya ba fo yo le funu la nde kukula kwa ke ogbebo magbon ne o le doji o le Chelsea mo debe ojo le Chelsea be ya tro da fo afodi ni olo o le gas Chelsea bo be ye aswa fo azereka ne ma te swa fo kwa ya de tale ni e yi glen maso gbogbo di over ye enuwa eniyan le kaka egbe nya kaka egbe donc ebe yoyo kemle wegbe a be enuwa me towan mi do la cité ro wanti et que mi le yobe gouvernance ou professionnalisation mi la o homa mi la no pero wanti ano wan kadro e de le de wa c'est que mi le bon sport be nya wa chondo wa be seo obe fio ha ndo ndo nu yobe nya me kaka kito kaka la yemi wa e fio ha edume e fio ha e ye le po e dua keketa le nene be no mea mi do la jagba anani roju akpo be yare le kemi la wedo ne ba devina togo vio keke nene be nu eni le wewa e nya ni be mia nya be dodasia e nya encadré o nya kplo be ajirem banani o enu gome se nani le kemi la wedo eni nya be do que yemi le opo gasia gane le gouvernance be akpadia milano wanti le professionnalisation be akpadia milano wanti ye nyabe mi toji chavo mi to nebe do wajivo mila yeji kaka afio keke ye no blele mina to jolo mina no tu voix et ton bois que les blondes viviti mais ben nous toi il y a mille blondes il y avait et nous il y a to grande les hihe a pata mais que au fond n'est pas le soukoul mais et on avait Einstein a et what dogede que veja kware et nous homa dade voix ton aviave be hi yan posogbe be homa ke ngoro ya on ba bi pone note kaka epe Braton. Epe viaton ken gwe wa hule be homa yo ba hule be homa nuke be ngoro homa be quand doit dit démontrer kaka benade nous c'est gang que le hi he asiare enyi lolo ni sende pepe mu lolo
vivitite do de pepe ne togo toke ke mo site benade si fiade ne ke nya ministre glon be nya be sport ade kamete ti o be nya de ne nyoa e la nyopo Yes. e la nyopo e yinti ade e nya wa gbo le wo yoyo na togo vide si ade la ni se veve voir e gbiade ni ma jira ndoa nyagba no veve se sia mene ne gasia gamea bene gle va to gwa de kapo beni na nyapate to gwa e bumle na medio ne gle ade ola kan buna ni la fidia ni kan do jio Yo. eni enyakoe so le de Akpene mi nyasela o taxi FM fe abala ji nyele. Nya fe eya. Kule mi mama fa yibo. Kwa nya glo be nya do pe be nya be di dono la do la gan avakolo la lidi besi kama ele nya gbo ndisi ale taxi FM fe abala ji la gwaje fo na me fa. Avale ke mi nya na le gapo ma mi na mi ba sisi ogo nya ga do pe be champizo. E pro na mi le nya fe wona me. Champizo de jesi be le taxi FM a tafla che enu nyala gan ole tepea yo de na gbeto kamete to ji kwa ebe nya no la meseme kwa mi le yo yo na jume je kata mi ko sebe di dona la ke kona kamete be nyogba ele mi agbo kwa majijo e ja chaka pe champizo ale be nyaba kamete te vio kata bon pour vio kata wano champizo asan kwa de di magato ocho e ji ko lumia no lo ami e champizo go mi atrova CFM pe ya balaji nya fo na fa akwa Evelia, je me elle enya esia kwa akona Francis dai ala citron noti akona champizo akona coach akila akona manager gan blazo elzo le vieux tomia ministre bu to ke eduma vi po lo no fiami le disia yo le miagbo e po nyo vi ka na mai e ya cho nya ga lo mo pa kwa no vi ka cha o wa cho na dire kwa minister bubuto mitromba miterentio le ndisia le esio katamere le ke do fe le ro tarujunu ka oje mi ga ajedo ajiro le to ko fe kametito wa ga tratite ko vieto le afobol fa pajo nya do kametito keke de nya gbon do vai poeria ni eta so ega na dari mo va dina kamite to kiki ha bobo kiki bo fédération bo e ke to mi va mi be o le kimi la wo mi ya do susu ke ni ade e mi be an ni de susu be ni agogo trésor public afie poe to go be ga e do no na on est continent fédération si a fédération yemi un continent de cas. Et nous kenyo lentio ke bele funwa omle de agio na o ne o jabe hoga ma baba to be na président ku trésorier de o be hoga kwa yo ayo munyo ke gbola be hoga le funwa nyabe gai nya yen to yen ku funwa nyama teta leme ke ni be so do nyabe nkome kwa nyabe nkome e amesa me ko ma bi chèque wa ke gbola be hoga mi la nya nke bi ga so we wa enyi dodo ye mi soba mi soba ye kwa na be fafa nani c'est vrai be mi va do covid be game mi matena a mesia me pour la battre no wo puis mi nyane ke douanto le ido mi don kulo so mars mai 2020 boye enu chaka amere pe no si radio de pe e jure pe me amere pe munya le kento kokoko mi do la plo covid be nyodo donc a mesia me le jaye a mesia me le butame kaka nula ke ola butame ola jaye ola pole ku voilà mi do de se gamea fifa to o do subo kaka wo protocole o poliki o mona eduo bone pasayo do me pedo yonti ke se ala ni sire modèle nene amekotio keye etobena mi mate demo bo o ke woni ve wo wa be kametete be do wa e go fédération hame o wa ke mi so gana pombe fifi ade minani la e kani nya be plan d'action ma mi mate po bolo fa fifi ade minate de susu anu agban le o dare ajira nu odo nya be enu o kekemea me ni ko comme ça ni ka te me mi ba demo quoi
amesa me la volo ye amedo o abedo amedo ko be équipement e manqué yo o équipement amedo o formation en ligne mi passe on quelque no eni basket to o to amo donc amesa me po le ke be la wodo ni nyano me me de no me ne va à football popé me dakpe ban na togo vio kiki ke mi blanc sans le ke à football be nyono no be ball ko amesa me la va stand terrain ki mi gbe yo be na de mi la pour ball avoir mi amede ngba vo wa amede mu o gidi get amede mu flak pa vo be o je o ke ko se to e judge na mi wa to manu mi an mi ma pour ball emi le do ape gan toi na nyane du ploto ke le po be nya jagba nya pour ball la famille no devionti me le dakpe na fédération football be amegon kekem kuwe segbenani nomianti yemi ponene be bola kakaka chukara pe muweme mi jagbagba mi butami leke mi la wedo parce que mi yabe amesubo le segbe e na imite so wedene if you know nyaso yedia e wan le ni de ka e le ni subvention be nya donc chukara de pingbale amela gbobe gbe ba una yeka amisa me ho vide on posu kaka voir monsieur me que une fédération mi enregistré quoi oh vide et vegoin et les nibe mi wo réforme vide mi so et noir Asito trop vidéo va mi so ami hein et les kemia blanco et professeur de sport ou les dans le ministère mi so ameo do fédération ti de ka America confédération fi ameni nene ke bela no coacher après be administrativement vraiment les kemila dans la dans les amedo les kemila wedo comme ça maçon banani ne kako le be fike yo le hian ni ale kia ame won towo ye yin tom le ngodo mecha le mi le wedo akontade consider me anuka mi wo le kemi wedo eye mi so le eji ye edogan ke mi bawa ke mi vazereka mi ko be ke nya yi mu kekenjia mi do la to dasi nya be agbanle que mi on avait loi du sport là il mi trop mon loi du sport c'est balé mi trop mon loi du sport et c'est balayer les filles que y les so professionnalisation be nyabre mi que les sports et nous les que mi le yo ancien joueur les que mi la wo réinsertion et nous les médicaux les que mi la ko gado aso tu équipement aso tu infrastructure te payer donc pour payer yo donc c'est même les professionnalisation et gombe et niambe mi do la do tepeo kametepo do la noni professionnalisation ne ma so wunwa be le mi ya wedo niambe susu enyi benade ne mi va sisi bila dan ola nani bila de ese auto bila to di vide pour des fédérations club ou quelque quoi attends une professionnalisation nene bila jani bila de homoto be critères y aller quoi bila so à me vider et à me vio bila de mono parce que no java do club le togoa association habo me on do droit les play anigban on do droit la ve wo e gabenu va que mila we fait mila tout entreprise on a compte allo biso o ke va be aso gado en entreprise me on ma no be gane ne gain on jouer que la va be nda pour ball numéro wa on la be yelanye parce que yele de gâteau le tout fait donc et moi et vos entreprises nous ke we lentio nous ke to go vi le pole me go me ke be le pole me que ton entreprise a mais ça me ke le dans les funu ke wa on la tout fait ni eni de cas et vegwa fifia ne égale niasia mais la te planigban mais la te tu hôtel mais la te avion et tu pas le club gangan bodo avion odo mo ko ka milano do mu ke la no jiga ye ame bula te nani enyi entom le fiefia ne ko be club a ele jiga ma ba mani actionnaire le me be ma so gagner do me parce que ne kaka saison 3 ele jiga nchama ho kwa ele na bena ele na voit que les gens ne be nujia zereka club o mate wo ngo moyen o kekemu eta la te palo e pereka e pv
epetɔn kpɔa aussi wɔn tɔ la bi eyi nu kɔnɔ bɛ ligue professionnelle ye no football la wɔn tɔ la organisé kpɔ ela nabi na de kekeke ye pata mi le ku o le wɔ tukarada keke ala lolo la ele sɔ mɛsɛ mɛ n'a fi kebe le sɔ mɛsɛ mɛ lia eti bibi le kpe ŋgba le amɛsɛ mɛ le kpe bɛ gome amɛsɛ nyame ne wɔ dɔ kpɔ ela kpɔ ga evɔ. Ministre, laisse-moi mi va mi dire, mais donc dire pour que les cas les taux les camétés tout le taux gagne à compte au venant mi le joie mais quand me dit ma diabere laisse-moi mi va pour calculer oui au dé pour que nous nous mi wo na camété peut vous voder mi sont quoi à compte au va ye no va de tore o me connaît mia enyo depuis mi le wu epere kanu ya mi le du ejesi ben tutu ben ni le so tron va be mi pour compte na mesia me bo mi mi amen ku le di bo puisque que bola be ko ga ko abe cheka o la so va mi la gbo be na OK mi na o ga et moi le ni déjà contrôle de cas ele na ni va mi le du ebe ne mi wu pe ni janvier ne ministre be comptable wa déjà o la audit o la ya mo bo de cas ne wa kpora benade e gake ni so na wa le o zedo ye mle do lo no gase da benade o be me ko na via ye ne be we ala me ko na ye be we yori ola gba jiro ji pe voilà o mu yori wa benade parce que ni nyanke o so de ne be no so le o pise e ga mu subo va me do le odo mi na pe go wanti ye nya de be le me ma gbon ke ye echa edola na be na mi do la trop ne me so vide et dia comme également va dans une subvention vidéo et voilà son emoji dans même de le tout il y avait et kametete au benule wa so emoji le go kamo de me no mi nyere mi ase ministre oui on avait congrès et du mais alors bon on invité yo les afio voilà ban toi de ni a tout ni avait championnat ne gake ni toi de mi to kwa mi de la victoire mi na to kwa ka se mi agba kwa be a obe yo la ke mi kule voilà yo to vire là mais quand tu viens là on mi du clé no wi kule donc à bien ouais mo pour dire il a wodo les niabe douane a tout des vieux des cas et les ni organisation mi a tu dit so junior et cadet junior à senior donc et moi be avoni le wo ministre abuto eyi ajo fuju ale gbegbe fún ami nyame eto fira eto memera togodo ball togo afo ball pour hagan l'interprétant lia pas on lia mais mi do ball pour Congo Brazzaville le yi club gbogbo me kwa ya ele nya gbo eto le kege bletia be edunono e me nya to no katale bo mi ma nglo be o togo fe aboblala tato ke ho sikabol aputo Chez Manuel Adebayo eno mi agbo le tia le ti le kado kule ya ye wo de se sero de gobe o que mona ile nya be kamete fe mi ya me se mi anko kule ko de egbe are mi tendo go pakle ya dododo le nya yo tia ne mi be nya wo no wa nyore mi aka de amoro da gade ademi aja kwa mi sa buto me nya ma jino yoro enyo nyebe champion nyebe Chez Adebayo mi fi mi le nwere mi dogo zege mi fi mi nani mi yasi tala si le ko blolo mi tatanti la mi tatanti e de susu na mi so le wodo egbe yemu ne endeva boye nkpobena leke mi la te wedo a ngoro na chambena de leke ya le kwedo emi la to susu gedele miasi so kudo nyabe ballon d'or nyabe sika be ball kola mixi ye ntona na ekpo be enu ebe wo na togwa amerikpe kaka igbe anpo we enwure ebe ni ko dare amerikpe ma gbate tutu be wan ne dowe kankan no ne dowe wan be ganini ebe tepea bila no do ene zeke
na me do yi terrain gan be pa me fifia mi ja gba wo nu vide mi pa we be vo va mi we be poster gan do hola me le fun be ballon d'or ballon d'or la fierté du football togolais que be le Arsenal là eni di jouer kan re nami e be di duduan ko wo e de ka be ni kwa e ho gbona me gede no mo ma gbon be enu e Johnny soa ma so ma se maso we varlen nene be nouveau famille 3 no sia be fafa neva mate de adebayo do aga yo ape mato ya ji ni ta pe na mi sabu to le ni samu ya ya mi ni sabu to mi kon gbele si vide kwa ya to mon ko pe dia titi olo kwa me no le siamo no to kwa be ya la ha de ko mi ya trafire ya divire do egbe fe wona nye wona toke na togo afobola togo kam tete me titi kwa apoto blazo afi ma togo ne ko chakire enya ko la sio na mi aba minister buto nya be minister buto ebe nu fo kata esre la manam ebe be nyoluwe be ta mi ada ko ne dukola anya salesi be na ichono ko be fie tukara le nyolu ba do fi mari no fana dukola ho wa e ko be o ne mi le ya fi de mi da bien ko nyo da si ema yo me le pale ya wa du po yo fo mo ko be coach na be coach ga ara si gene ni to cha mo le se mo nu fo ara ti lo nkume na be o ni nye be kwa nya ne do na ti do na mari enye be togola mo pele cha mo benadies soja yo nia eya militaire ni gendarme militaire wa o tona togo abe togo ne yi ya fele duata loka nyera nyemne militaire wa nu afuma la manam no be ko bo togo ji am sena veve kwa alo no le togo mo nyabara me sena veve ya mo bi na be nu ka we le pole na me kai ni mo pole ko mo ba togo bo nu bena le tin ta anu e ma gbo ne minister be akpenelu be do nyawti vo poto nu le ka ye metem bo blevire ene be tie nya o kametete o le ari bo o mena nyasio yes tie o nya ko bolu le ari bo fo mena nyasio rôle le dukata o tar miati ya rôle la fima bo mia bo rôle melo ta ha fima nya ma to da ye mena benari ne ta kwa kakano kahiro ajo la fimari alo ne wa wo fe wa wo la fimari ma wo la we ta no finati e ne wa ta ba wo hol de kanami ema fo ne ba dun ku ne dukola va 2005 ari e wo nu de be 20 plus yes le 20 plus ameri e be at to start de région katakata nto gaga goma nto gaga ma e be le 20 plus am ta ne no do ku ne dukola be ema no wa dun kuma ne be 20 plus na do fu 20 plus ajo lo start wo le mo lo ema yo ko ni na be 20 plus ajo kula lo 20 plus ko tagi egbele go togu mdakpe no yo mdakpe na miano nyabe minister buto le ke be so vevere be va miame mpo pe me ke be na miabe nyakaka dopia ye veve se ke dijine ya ale be blero na bada singene kumena ego be mpo tefe supo e faji ni nyire kavo e faji na tati fm te faji na togo to keke ego ni nyon gborobe o mi pere nchini ni ke ogbe mva ma wea ne jiuga sese kaka ha enya ti o le nyame a egbe a mi plero elo wa mi la to gbigbo se enya yo mi aso gbo emission ne ebe nu po no fo mi ti ame fe ya nya de me ne togi no lo be enya ke ye mi anu abaglo na mi tuko to da si na be ne baglo na mi nti fafare nya ke afeto ya de maglo na ya afeto fo ha le bula e nya be minister ha le bula ya ne mi le juye mi gbebe mi ma ono vi ore emu ke mi anu gua esubo ta régler nya be problème owo na mo suivre mission ya wo kaka pa no ha jioga sese ha ade anya be afodope ya nya fie ke ga le vevere wa enyi be nya no enti ne ebe do kekenwa
ne ba denko egobe mima no afire ye mia no vira bu mo ne mi va ni mi odo ye mi aga gbe ta apene ko egbe ya nyare kemlo eye ba odo enyo afi eya ha titre mi anti am ni sabu to be to bobo na so wa to me do lo mi se bayi ye nya kametete o kata bo no na mi kwa ele nya gbagba kwa nya tafla chele de dia do ya na epo no akwa do na wole ya du ha kwa ku hedo do morora alo du me vi obi abere yo fo de club la kaka pe aton ko re ga fo yo bubu a taroju ni ke ka ko yo voara era brenemi pe bubu re ye nya no vi agasa kosi e kan enye to pervier e wo gede na jwa kwa maso o baba me kwa lesime mille afode me bia o de ka o de ko mi se ko me o de ra le te fa kwa fi ke ha le fia o te file mon comme fi ke o le fia tamenyo wa o se le ha be dime e ha do be fano ko yo katare o te bola ja ni sabuto le biti kwere me ma gbe po e ma enyo amesia me amedio se ni ba for the don go no tutu ni ma twedia ame evino mukana emuzozo so dona lobina fio e ma na te pe ke niabe coach santo alejo club le roi nani no gbe po club le roi do google me po niabe ordinateur o me no de club le roi be et donc ebe wala fio afio wala be yo yes va menene to va ntewo deke mijia de Togo akonta o me pere ro yin akonta o me pere do elefie muyo voilà ebe jiji meni be parce que donc e cha pele won be banyola pa mi te yin le e amenene ejo evegwa ya be Togo vio non les filles kaka so gemini va po ndeka ya otonga ba meya o be keme na nyisa fi kokolo vi o ameye woleke pa mi kandwe ji le nyanto mi abe ji ne be po mi so Togo vi va dade fun me dia moi dire ko be la ni kaka kudo be ameya la to fi la ba jira be nketi la nyema nketi manye yo intia de ne mi aso gbenya aso gbenya susu ke mi va ame mi so va me nye français yo vo ni français yo vola be me santo e po emi ba so da e so Portugal ye nene be me a bobo ni le me kaka ke be vade e be madame ministre be yem le di chauffeur la yem le di amere danuna yo la be gawane na ni la be yento ye la we mi le so e po be na de e ya de transition ye de ni ta fla chenye mo chonya na ovwa mi me nyane le mo yoro ha jo va jo kula o to mo to jo subo mi le fama chama kore sta famere te po ma le to go bi mo le no ma ko dawa mi sa susu ke ni so va de be ne ya va e va be ya wo transfert de connaissances e ko be donc e chan boa e ho be nya ne be va mo de pe la nani mo ma wo formation le ni ko e do la no na formation to go vio e no ke mi kwa de ni ke le ni ne be bojo le niabe et moi mais c'est comme le football be yo la we faut mo diplôme là ah wo grand mais on le football là voilà trop là et moi trop le guitar là mais homa mo le ware o ma te mi là o te football là le fi la bo sen wo le wo le la voir homa de ma on est cité ni en homa et na be ke mi et moi ni soit Japon le font mi ve dogo kwa mo mi bio bo na mi bourse ni akpero du me vie nous que nous tenons pour nous what to ne wate planu enu ye yo ne wate planu no la ta ho mo fa desio eye won non mise à jour vira wa ni na no ni fifi enu tongwan ke gba le yiyan enu ke ya de fi gbe football la business ni o la te nya popo mi kwa de sile ki ya me o la te do raison de pepede enya o te jo de pepede ne gbe o mu ko ho wa america ma do to e go mi ni be carnet d'adresse et de la noisi autour de la Jessia Mola oh ni me Togo entraîneur va même on do game grand mais Yafio Jessia Mo obelo ya mo José Mourinho no yo amedo lefi ne yo téléphone amekela te yo et moi Didier Deschamps namo Zinedine Zidane namo
Enua ele ehia. Sino wa olewe vola tafu. Ke ole gbo be na evacua ame gbogbori wa. Ah. Dans le mien aussi. Oh. Eva na mereva bena de ya odoko. Ebe a ye kwa me ya ye wenesan. Ye be sona ye yo gbona ye be sona. Ni be a ni hian. Ebe a bene do la ba la ba ko. Voilà. Ne ma gbona mi kuare. E ga kemi le tuna ware. Muni ne tepe. Na tepe a. Ne nya tepe. E ya na me debe ye ku e go boa ne ba gbona. E ga kemi le tuna wa mu ne tepe. Kengwe ni va le vane no vi agasa. Oh, agasa. Ne ko gbona be na me be takpena. Nya agasa ni ko na be empathie. Le yo vo gbe mi. On m'a dit ça, mais voilà, nous pas mais et t'as la pécui. Eh bien, nous j'en ai dit non. Micha. Mouillé. On va les cancer non mais qu'on a ni les staff mais sans bon mon contrat na gardien. Et quand me la tene au dos quoi. On m'a au contrat né on m'a. Oh ben nous tombe ça et nous on bébé. Ma non de nous. Yem blond, to fie be o. Di fie mi de la au contrat non. Yem au contrat. Bo beneni on est ça et gaia les tenir. Mayoya. You are fine. 1 million. Yeah, quand nous c'est nous yemo parce que le bébé il n'a ni ça, on va bien le corps. Quoi que va mbona yue obegbe be pompo. Ya beni va, ni adogo, beni ya pompo ne la se. Ke be va, ni mtone benade. Ya même na ni ça. Fifi yemu va, voilà ko bronama et no bleno. Vois, o confiance nam. Nya ouais, et que blade, mi a dit, mi a jababado de benade. B, et nous tenons formation. Et il y a mis la garantie. Il y a un téléphone là, yo FTF là, midi là, on va nous Égypte, nous noir, nous l'étanawa, nous des photos de mania, nous wen, quand mon lingot de plus sous be wa travail quand tu le dis les Égyptiens. Bah ça, tu le dis. Yé, nya, nous le ouais, B, et nous. Donc, à Keye, mi nous devons beaucoup loinzi. Bien, baba ne gamme, bien, les kakana fila bia. Amaton. Butamela. Ni ma batte wo wune ne. Parce que mo yen so na gorde. Mi le du le mo e. Et nous si à nous les essayer nous récupérer que mi la te we wala. Va mi la te rattraper là. Et puis ne mi le yi. Ye mi du dia après mo le là. Ate so no go enene. E ka nya popere ka nu du wade. Nya pa ke nya batte négocier contrat en droit. Ou confiance nam là. Et puis lundi, mardi, mercredi, nyem se ni ko. Vendredi il va pe. Gamele soué mi la yi. Sénégalais. Quel est John? Alors que grand mec qui est mais ça bien les seigneurs fli les d'accord ils me le ça dernier minute et quand il est au plan A il est au plan B tiens amène-moi sur la vomeur amène-moi sur la vomeur puis ce grand mec qui est mais nous que vivre j'ai quoi on l'a dit et non il y a baba eu quoi obé nous les glonia l'autre avec bébé et gawan muni et carré quoi il me dit quoi kaka nous c'est bébé 20 ans. Voilà, et nous qui bazana mbe o. Amen peut donner signer donc ouais. Et quoi bien il va si pourquoi et vous gars qui me proposer on. Ngati nyama no hono reji be, ne no ni do funu. Ngati ma hono be, ne no funu akpe o. Puisque et bien et gars qui me matuna ya, on sort plus. Donc les gamins mais que ni be ou avec o tuturo le tuta. Oui, mais pourquoi et ni ato mi ano me gbene. Ni ano gbene. Ye bébé, ye mu le jo pa ye mtati. Ye mu na ni. Va mieux passer un gamin pas yori. Voilà nous que mi doit laisser bébé que mi enya on to wegbe. C'est pas la bena de ami capital alomda wo dollar home. Va wona gaye la signer là. O we la be loin. E fi obo ogbe, e fi obe ogbe a. On to ba pour dans les journaux home. Be onya ode, ni proposition be ni. Mi ami fa mi odona to bo ni. E ya me tro che to va, ne ne ko di be mi akene ya me che va. Oh. Mi ma batte wecho la parce que mu bonye mu nyanye la so e comme e kele ya won la o le sinya e kele plan e comme ni ke mi na be na les sacrifices là o wo sacrifice ava yi kaka gareme tu sais bois je fais tout non e la pa de nya we ro de la alo ni va li kaka sin wa be oh madame le ministre de ka nyon lo bali ko la we na mudo ah ni la pole ke nya donc mi ma te ni mu ke la ni contrat de e wa ni globe na de ni na va ke va yi ni ah mais trop le contrat ici ya et ben TPA ni dire comme de bio et gakeni Donald de ça et yé que le nomé à volo et les ni portugaise Portugal be gardien et chanilo
Yebe va voir et il y a une formation café un formateur. Yebe la toute formation dit et quand il y a tout sous na me quelqu'un le komu yolo. Voilà bien le cas. So pe et ga ki pe y me sonna nya no via nya no bibe awa. Si c'est arrêté tu roja ina Togo be ball fia la wa le duame alo duta le que sous le rôle goya. Oh, sous soit le be na me que ti amia va et la fion le duame le fi. Et là si on est kakasoyi. On le wodo lenti les fédérations. Ministre Amuta eto a Togo no ball pour Congo. Le que jadra do hiro e gbe ani nya création du mevio. Kude abe yo ene kude eto Togo pour Congo be bola yo création. Ni se bébé le COVID-19 be nyame. Il n'a ben délivré non à Kodina Lichan. Et nyabe a football popo. Mais quand tu as bordeaux nyabe a bakobiotia. Ye bodo jijona nia. Ye pale kemila cité le doigt meda. Yo kele bien be ni patania wa novila. Nya de a fole baji. Nya tusi na nya be vio. Nya podenao boneyi ende pentoma wo oneyi no wa ho jidu bwa bana ni nya be vio ni nya pata nya be mu donc ne vemelo Ami peut-être raison le nya choko go na tari Oh, nya to kuma dene ya ministre Abubuto. Ma pa glo be e wo mo ya na be aporupo nene. Do gbegbe alo gbegbe ata edo enya be ministre gbogboro mo lo bo ado ma be cho mo kana mi aporo ko ministre ni fosi gbe ne mi ti ja bi afasi gbe na e ko nya be enya o gbo titi ya e ya me sia me gbo kankan kure abese be se gbe ya me sia ya wa e ya me sia me gbo e ya ri abile wa mi le re ni ataji echo de awo na no amoase no le se kwa no pota zreka yo ta le da pe ni ape be elo da si e be do yo va le ngago ka fofore kaya ejunya ta mi ata pe be jeji ya ape na mi jo le fi avoa ni ahero mi ano he jeji le place gbo me kudo gbo ta mo halo ape ko cha ki mi afo gbo na tari o mi ata pe ni mi ano ya ta pe ni tukrola du me gan keke nyɔnu kanetɔwo dometɔ ɖeka ebe nyanu gbe dome nɛ ebe nyawo de evivina kaka enya vɔ le asi nyi vɔ mi ma gblɔ ebi me dzi ma gblɔ nɛ ne ma gblɔ na président de la république nyi be de ne nyi be tɔa te tu terrain na mi 1969 ebe be Togo yi final. Yes. Et toi, filant comme tout puissant Anglebert, Kalala Kazadi, ou Tommy Kaoloare, il est Kukunaïcha, les Diabane, terrain grand 80 000 places. Et tu les carao, et tu les socorreo, tu les palimeo. Mais mieux Harry, les du peuple moni, mieux au calme. Et non, c'est bien, non, il n'y a que de bolari. Et d'où n'y a aucun tantinani, affimia va bien. Ta ame commis donne du protobe, et à ne koto inéberi. Les Diabane étaient au terrain ganga, mais ménamiri. Souviens au cadre. 20 plus à arrêt. Préfecture de Sarré. Nedo terrain. Après, champiso. Champiso. Un homme yati le gogo na me. Ministre Abubuto de la gare, il y a des silencio, il y a des problèmes que gagne de gino. Et il y a des coups de maoube ne doit l'eau. On a correction. Mais il y a une fois que fois, maoula de moi. Nous y allons à Kenneth Togo. Même la nague, plaisir nous. Na hede yen. C'est vrai que les demandeurs d'eau, ils m'ont déjà eu d'eau. Moi, il y a quelqu'un qui vient pour le ciel. Amen. Amen. Mais ta CFM matin, mais toi, on est une copie. Mais les plots, les péros, et du proto anti. Mais nous, mais quelqu'un nous connaît, je les vieux, il n'y a pas eu. Amen. Le sommet, il a noué du coup. Amen.
mi to goro dukpɔtɔ Yo. bere vlavoa ne nya ne no kumia jilo akpena gasela le taxi fa pe ya fala di akpena mi robi alpha akpena photo blazo elzo mana jaga akpena coach akila junior akpena Francis Dae togbi la tete yo be jona ko ni bro ke kana jina mi ma on ko mi okatata mi ba globero do vore yello mi ade mo de nyano de o me ole ba vielo ma on jira ko sira na mi bye bye